ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, обуначиҳои канали Сауду ТВ, мардуми дурай ватан, хонахаро, заминхаро, квартирахаро, ҳама каса хубаин тинҷен. Ана имрӯз 5 июн соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Бисёртар аз душанбе навор кардем, тамошо кунем дӯстони азиз. Якто аз бохтар аренда комнат ҳастай, мақсад 1,5 аренда метиҳад. Тамошо кунен, маъқул боша бигирен. خب بعدا دوستان برای реклама مراجعت کرده میتونین. خانه، زمین، ماشین، کвартира چیزی باشه در واتساپ روی کنین реклама کرده فروشته میگذاریم. یوزا نوار 9 تا خانه و 1 تا аренда یعنی که کвартира هسته برای شما پیشکش میگردیم. تماشا کنین. در وقت تماشای نوار لایکاتون گذارین، در کامنتر نویسین از کجا، از کدام تریتوری شما در خانه در کار. در کانال подписаться کنین، نوار سر بکنین بچه عزیز. دوستان عزیز، کسانی که در مسکو или Московский область کار فعالیت میکنن و خواهشی با روان کردن به وطن دارن، شرکتی گروزاپیروز که اکای نازیمه توسط میتیم که پشتی هر هفته بارشون به تورستان میرسه. طول یک چند ساله که اویدی همین سیستم کار فعالیت میکنن، مقصد با دل پر از نومی کانال یوتیوبی ساودو تیوی زنگ زنین. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر آمده خودشون بارتون میگیرن، پریامو تورکسون برن. بار برده میشه بعد شنبه وحدت، رگر، حصار، شهر نو، واسه، کلوب، فرهار همدانی و دیگر جای توریستان خلاص بارشون میرسه. هر هفته پشتی بارشون توریستان برابر عزیز از دومی کانالی ما زنگ زدن. بهترین شرکت بارناک، شرکت اکای نازیم مرامت سروشنا براتون زنگ داده رو کنیم برادر عزیز. میگذاریم با اولین аренда کвартира. аренда کвартира است در شهر بختر در 14 میکرورایون. دو خانگاه دوستان عزیز، شهر بختر 14 میکرورایون، دومی 5 اتاژه، خانه در 5 اتاژه، دو خانگاه. یک خانهش سپرده می شود، یک خانهش مقصد تعمیری میونه. آبی گرم و خنک داره، کاندیسیونر داره، خلادنیک داره، قالین و پرده، همه چیز مثل دوستان. یک ماه аренда платаш 1,5 сомон. شهر بختر 14 میکرورایون دوستان. خودتون باز در رقم‌های دستی یا که رقم‌های واتساپ شون میگذاریم از نومی کانال یوتیوبی ساودو تیوی زنگ بزنین، معامله سوسون میکنه. یک ماهش 1500 سومانی دوستان. معلومات پرا بگیرین. در ویدیو لایک بذارین دوستان، در کانال ساودو تیوی подписаться کنین، نوارو را دالچی تماشا بکنین دوستان. میگذاریم بعد دیومین خانه فروشی امروزمون. خانه فروشی نزدیک حولگی در ناحیه 5 جماعت میرزایانز دوستان عزیز. مساحت 10 سوتیخ زمین، 3 حجرگاه، 175,000 سومون نرخ که باز معامله سوز داره. فروشی در ناحیه 5 جماعت میرزایانز. 3 در خانه داره، 2 خانهش تیاره، 1 خانهش تیار نیست، داکمنتو داره. قریبی راه دای میگه. از تعلیم معلوماتو طریق واتساپ 6208 اخیر شای که میگذاریم خودتون میتونین زنگ بزنین. 175,000 سومانی چویلوب انگور. اینمی حالت قسمی حولی، قسمی چویلوب، قسمی داخلی خانه ها را دیدین دوستان. این طرف اگرود 10 سوتیخ مساحت هم خیلی کلونه. معلوماتی بیشترش خودتون میتونین دسترس بکنین. نوارو معقول باشد در کامنتر نویسین که نواروی جالب بهترین ویدیوها پیشکش میکنین. میگذاریم با سیومین کوارتیرای فروشی امروزمون دوستان. بچه‌هایی که از ناحیه رودکی فابریکا لنینگراد کوارتیرای کاروبکای ارزان خواهش کردن، پس تماشا کنن. دو کمناتا کوارتیرا در سیم اوشیونا 54 متر کوادراتی گردشی لنینگراد ناحیه رودکی لنسکی رایون. تمامی کوادراتو هسته میگه. دوم بوچرگی و کتلوان هم داره میگن. اوید یمی کوارتیر دو کمناتا 54 کوادراتا برادر عزیز، نرخ 225,000 سومون. دالشی معلوماتوی بیشترش بگیرین. لبوی نمودی کوادراتو هسته ریموندور بیز ریموند از کتلوان خطام پرسین ورانتوشا بچه. فقط زنگ کی زدم بگن که ما از کانال ساودو تیوی تماشا کردم، اکمون مقصد خودش میفهمه بچه عزیز. مرامت پرسون شین.
мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар масоҳати 35 квадрат, як ҳуҷрагаи 35 квадрата дар чорум ошёна, не ки зури баъд нигоҳ кунед ремонтҳои хушрӯ. Беҳтарин нарх дар юза видео. Чорум микрорайон Срочна, чорум этаж 35 квадрата, нарх 248 000 сомонияй. Адресо дар шаҳри Турсунзода дар чорум микрорайон, доми 10А. хоб ремонт люкс кардагӣ, наздики Садик мактаби 75-98, Садик бассейн, Кӯхи Нур, парк, хулас ҷои соза қарор дорад. 248 000 сомон. аз номи сомонаи ютуби Сауду ТВ занг бизанед. бачакҳое ки аз душанбе хонаҳои фурӯш дорен, мақсад нависонед, рафтан навораш мекунем, ай пеш фурӯшта мегзорем. Мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки бо нархи 250 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. Квадраташ 23 квадрата бардор азиз. Беҳад квадрати кам фурӯшӣ квартира срочно мефурӯшем мега, доми 2 этажа, хона дар соколни этаж ба ҳамаи шароитҳои хуб ватияй фурӯхта мешава. маълумоти бештарша дӯстон метавонед бигиред. 250 000 дар соколни этаж, 23 квадрат, як хонаи майдаҳак. худтон пурсоншен бигирениш. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки масоҳати 7 сотих замин, 2 ҳуҷрага, шаҳри Кӯлоб назди мактаби 27 дӯстон. ассалому алайкум мардами хонахар мега. хонаи фурӯшӣ дар ҷои хубай, хонамон дар ҷои хуб қарор дорад. дар наздикии мактаб 27 ва медпунг қарор дорад. қисман бо чизи чораш фурӯхта мешавад. об доимӣ, свет ҳастай, камтар савдо мешавад. илтимос ҳамон нафарое ки бо нархи 285 000 сомон харидорӣ кардан ҳастен, ҳамон шахсиятҳо занг бизана. нарх 285 000 сомонӣ, ки боз муомилаи созам карда мешавад. дӯстон дар навор лайкотона гузорен, дар канал обуна шен. чӣ хонаҳои навор мекунем, ҳамаш ба хотири шумо дӯстон. ҳаракат карда дар рафти тамошои навор дастгириро фуромӯш накунед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки 2 ҳуҷрага масоҳати 60 метри квадратӣ дар 15 этаж, 60 квадрата, 2 комната, қисми коробка, мақсад ба дар ҳолати коробка савдо мешавад. срочна фурӯхта мешавад. нархи хелае, ки 2 ҳуҷрага дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 390 000 сомон. худтон далши муомила кунен, ватсапшонда занг занен, срочна мефурӯшем меган. дар назди кооператор, дар наздики диагностика, масоҳат 60 квадрата, алиш намешавад, фақат пули нақд бошад, камтар арзон мешавад. дӯстони азиз, 390 000 сомон нархи квартира. худотон дар ватсапшон пурсон бишен. аз мо навор кардан, аз шумо харид кардан, бародари азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастаи 2 комнатага квартира дар 10 этаж, масоҳати 45 квадрата. ҳамиш фикр мекунем соз ғалтид. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, нарх 300 000 сомон. далши адреса гӯш мекунем, ку чӣ бартарӣ дора ёки чӣ хубӣ бадӣ дора. дар Зарафшон, доми Мастерок, лифт ҳозирашта пайваст нестай. илтимос беҳуда занг назанен, мега 300 000 сомон, духонага, 10 этаж, 45 метри квадратӣ. худотон пурсон шем, бародари азиз. ватсапшон 5824 аз номи канали мо Сауду ТВ.
хонаҳотона дӯстон ҳаракат карда видеонавор карда рӯй ё ки рафта худмон наворш мекунем фурӯшта мегузорем. оиди реклама дар аввали навор рақамҳоро мондем, муроҷиат бикунем бардор азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ ҳастаи дукомната квартира дар 4 ошёна 46 метри квадратӣ шаҳри Душанбе. дар ватсапшон муроҷиат метавонем бикунем. 46 квадрата 4 этаж. хоб доми 4 этаж нои кирпични дом мега. ремонт ҳамин ҳолат тақарру дорад. балкон дорад. нарх 490 000 сомон ки боз муомилаи соз дорад дӯстон. худотон пурсон шен. кирпични хоб доми 4 этажа хона дар 4 этаж дӯстон азиз. 46 квадрата 490 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. маъқул боша пурсон шен бигирем бардор азиз. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 2/10 сотих замин масоҳат ки дорои 3 ҳуҷра дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград, павроти Ленинград, кӯчаи Файзуба. хоб 2/10 сотих замин 3 ҳуҷрага будааст. нарх 485 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. дӯстони азиз, навори мо ба 9 дона хона ва 1 дона аренда комнат ба анҷом расид. чизе ки хулас қабул кардем, навортон кардем, пешкаштон кардем. далнеши чизе боша роӣ кунед, баъдан наворда имконияти лайко боша лайкора гузорен, дар канал обуна шен. худо хоҳад наворҳои ҷолиб, хонаҳои арзон аз тарафи Саудотеб барашон мешавад. ҳар як навора аввал ҳаракат кард тамошо кунен. можад хонаҳои арзон мақсад роӣ кунанд, зиндаву сарбаланд бошем бардор азиз.